الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دینی ماں بہنوں، اللہ پاک کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا کی بہترین زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس اللہ پاک نے ہم کو پیدا فرمانے کے بعد جہاں ہماری دنیا کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام فرمایا، یعنی ہم آسانی سے دنیا کی ضروریات ہم پوری کر لیتے ہیں، اسی طرح اس خالق نے اور مالک نے اور پروردگار نے ہماری ایمان کی اور دین کی اور روح کی ضروریات پوری کرنے کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔ جو اصل چیز ہے اس دنیا میں، اور وہ انتظام اللہ پاک نے اس طرح فرمایا کہ انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اپنے پاک نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ان سے کہا اے میرے شاباش بندو، تم جاؤ میرے گنہگار بندوں کے پاس، ان بندوں کے پاس جو دنیا میں لگ چکے ہیں، جو مجھے بھول چکے ہیں، ان کے گھر جاؤ، ان کے در پر جاؤ اور ایک ایک کی ملاقات لے کر ان کو میری پہچان کراؤ۔ چنانچہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک 1,24,000 کے آس پاس اللہ کے نیک نبی دنیا میں ٹائم سے تشریف لائے، اور سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کالی کملی والے مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے 23 سال محنت فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی، اور جب لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو گئی تو لوگ اتنے خوش ہوئے کہ زندگیاں اس پہ لگا دی انہوں نے، اور انہوں نے یوں سمجھا کہ ہمیں اصل پونجی مل گئی، ہمیں اصل سرمایہ اور اصل پراپرٹی مل گئی، اور انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا شاباش میرے بندو، تم سے میں راضی ہوا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور میرے نبی نے اپنے ان نیک صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے یہ صحابی، ان میں ایک ایک صحابی ایسا ہے کہ جس کے بھی دامن کو پکڑ لو گے تو منزل پا لو گے، اللہ تمہیں مل جائے گا۔ ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ تو ان مردوں کی ایسی دین والی زندگی میں کن کی محنت سب سے زیادہ تھی؟ تو اتہاس ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے کہ ان کے پیچھے ان کی عورتوں کی محنت تھی۔ عورت گھر میں آتی ہے، اگر وہ دیندار ہوتی ہے، وہ اللہ کو پہچاننے والی ہوتی ہے، نماز قرآن اور ذکر اور پردے اور پاکی صافی کا انتظام اور کرنے والی ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس گھر کو بہت جلدی چمکا دیتے ہیں، اس گھر پر اللہ اپنی رحمتیں بہت اتارتے ہیں، اور رحمتیں ایسی اترتی ہے کہ گھر میں کوئی گناہ والا کام نہیں ہوتا، گھر میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہوتا، ٹائم سے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پورے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ماں بہنوں، تاریخ میں، اتہاس میں شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی مرد حضرات دین پر چلے ہیں، دین کے بارے میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے پیچھے 100% ان کی گھر کی عورتوں کی محنت تھی۔ کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ولی بنا ہو اور اس کے ولی بننے میں اس کی گھر کی عورتوں کی محنت نہ لگی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ماں بہنوں،
آپ کو اپنا وزن سمجھنا ہے، آپ کو اپنی قدر اور قیمت جاننی ہے۔ جیسے آپ دنیا کے معاملے میں اگر ماہر ہوتی ہے کہ تو دنیا کے کام کیسے بہترین ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ دین کے بارے میں ماہر بن جائے، دین کے بارے میں فکر مند بن جائے، دین کو آپ اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اپنا کام بنا لیں، تو انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر رہنے والا چھوٹا بچہ، رہنے والی چھوٹی بچی، بڑا مرد بڑی عورت، انشاءاللہ سب اللہ کو خوش کرنے والے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں ہم یہ بات کہ ہم کلمے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے جیسے ہم دنیا کے کام کاج ذمہ داری سے پورے کرتے ہیں، اسی طریقے سے دین کو سنبھالنا اور دین کو پانی پہنچانا اور دین کی ہیلپ اور مدد کرنا، یہ ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ پورے گاؤں میں 2-4 آدمی فکر کر لے دین کے بارے میں اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہ ماں بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کی پرائیویٹ ذمہ داری ہے دین کو پانی پہنچانے کی۔ تو ہم دین کو کیسے پانی پہنچائیں اور اس کا بینیفٹ کیا ہے، یہی 2 باتیں میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دین کو پانی پہنچانے کی 2 شکلیں، ایک ہم خود دین پر چلے، ہم خود دین پر چلیں، ہم جتنا جانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں، عمل میں سستی ہو رہی ہے ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے کہے اے میرے پیارے اللہ، مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مجھ سے پاکی صافی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، میری یہ غلط عادت ہے، ہم اللہ سے مانگ کر اپنی ایک ایک برائی کو ختم کر کے 100% ہم دین پر عمل کرنے والے بنے۔ ہم الحمدللہ بہت جانتے ہیں، ہمارے پاس جانکاری میں اتنی ساری چیزیں پڑی ہے کہ ہم ساری باتوں پر ابھی تک ہم عمل نہیں کر پائے۔ ہم محنت شروع کریں، یہ آپ کی محنت کیا رنگ لائے گی؟ یہ آپ کی محنت دین کا سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ کا گھر پہ بیٹھ کر دیندار بننا یہ دین کا بہت بڑا ہیلپ ہے، دین کی بہت بڑی مدد ہے، تعاون اور ٹیکا ہے یہ دین کا۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے دین پر آنا ہے، نماز پر آنا ہے، قرآن پر آنا ہے، نہیں آتا ہم تسبیح پڑھنے والے بنے، اچھے اخلاق ہم لانے والے بنے، اور دوسری بات ہم دوسروں کو دین کہنے والے بنے۔ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم تنہا، ہم اکیلے اپنا کر کے سو جائیں، اپنا کر کے بیٹھ جائیں، اڑوس پڑوس میں ہم فکر نہ کریں۔ نہ ماں بہنوں، کل قیامت میں یقیناً ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے تنہا خالی اپنی ذات کی فکر کی تھی، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے محلے والوں کی، اپنے بستی والوں کی اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والے کی کوئی فکر نہیں کی تھی؟ اللہ پکڑ کرنے والے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کام ہیں دین کو ٹیکا دینے کے، ایک کام ہم دین پر خود چلنے والے بنے، اور دوسری بات ہم کہنے والے بنے گھر میں۔ جیسے ہم دنیا کے کام خود کرتے بھی ہیں اور اوروں کو کہتے بھی ہیں تو آسانی سے کام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک ایمان والے کی اگر دنیا بگڑے تو بگڑنے دے، لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے چوکنا اور ہوشیار رہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی دین کا نقصان نہ کریں اور ہم کہنے کے اندر بھی ڈھیل نہ کریں۔ ہمارا بچہ اگر کوئی غلط بات بولتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر اس کا دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم فوراً ایک ہمدرد بن کر اس کو ٹوکتے ہیں، پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے خدا نے بھی قرآن میں یہی کہا، اے ایمان والو تم اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ۔ جیسے بچہ اور گھر میں کوئی بھی بڑا چھوٹا آگ میں گرنے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر لاتے ہیں کہ نہیں لاتے کہ بیٹا آگ ہے اس میں جل جاؤ گے؟ ہم پکڑ کر لاتے ہیں، 1 مرتبہ جاتا ہے پکڑتے ہیں، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ بھی جاتا ہے، ہم چھوڑ نہیں دیتے، ہم اس کو پکڑ کر واپس لاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا دنیا میں کیا نقصان ہے، وہ جل جائے گا۔ میرے اللہ نے یہی کہا، اے بندو اسی طرح تمہیں بار بار گناہوں سے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بچانا پڑے گا۔ کہ مول صاحب 1 مرتبہ کہا نہیں مانا، 2 مرتبہ کہا نہیں مانا، ارے اللہ نے پہلے سے اس کا حل بھیج دیا ہے۔ 1-2 مرتبہ نہیں، پوری زندگی کہنے کا ہے، پوری زندگی اس کو ٹوکنے کا ہے۔ تو ہم خود بھی کریں اور اوروں کو ٹوکنے والے بنیں۔ اس کا بینیفٹ اور اس کا نفع، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगो सुनो, अगर दीन पर चलोगे, यानी ये दो काम करोगे, खुद भी अपनी जात से दीन की फिक्र करोगे और अपने घरों के अंदर भी दीन के तज़किरा करोगे, ये दो काम करोगे तो अल्लाह पाक गारंटी के साथ फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दिलों को गम प्रूफ बना दूंगा, मैं तुम्हारे दिलों में इत्मीनान बसा दूंगा, चैन और सुकून दाखिल कर दूंगा। फिर हमारी भैंस दूध दे या न दे, हमारी गाय बीमार हो या तंदुरुस्त हो, हमारे खेत के धान बराबर होते हो या ना होते हो, हर हाल में अल्लाह पाक हमें चैन और सुकून और इत्मीनान देगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ये दीन का नफा है माँ बहनों, हमें इसकी तरफ आना है। हम लाख एसी लगा दें, हम लाख टाइल्सें लगा दें, हम लाख पैसों से तिजोरी भर लें, लेकिन जब तक हम गुनाह करते रहेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, कभी भी हमारे पास चैन और सुकून आ नहीं सकता। हम अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी मीठी नींद अता नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को गुस्सा दुनिया के बारे में नहीं है, अल्लाह को तकलीफ दीन के बारे में होती है। दुनिया की वक़्त अल्लाह की नजर में एक मच्छर मशहूर मच्छर के पर इन पोखना बराबर पण नहीं। એટલા માટે તો અલ્લાહ પોતાના નાફરમાન બંદોને દુનિયા ખૂબ આલસ કે લો તમારે જેટલી ગાડીઓ જોઈતી હોય, જેટલા પ્લોટ જોઈતા હોય, જેટલા પૈસા જોઈતા હોય તમે રાખો। ઈમાન વાળાના અમુક ટાઈમમાં નહીં હાલતા। એનું કારણ એ છે કે અલ્લાહની નજરમાં દુનિયાનું કોઈ વેલ્યુ નથી, दीन वेल्यू से, दीन नो भाव से अल्लाह की नजर में। अगर आप लोगों दीन ना अंदर फिक्रमंद बनी जाओ तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक दुनिया नो कौम आसोनी थी बनावशे। थोड़ो आटो वधार कौम करशे, थोड़ा पैसा वधार कौम करशी, थोड़ा टाइम में वधार कौम थी जा, तोड़फोड़ नहीं थाय, नुकसान नहीं थाय, अल्लाह राजी रही तो आपणी दुनिया नो कौम आसानी थी आगळी जाए। पर एना माटे मां बहनों આપણે મહેનત કરવાની છે, આપણે ફિકર કરવાની છે। જેવી રીતના આપણે દુનિયાની વસ્તુઓના બારામાં ગમ રાખીએ છીએ, કોઈ વસ્તુ આગી પાછી થઈ જાય, કોઈ વસ્તુ તૂટી જાય, કોઈ વસ્તુ નુકસાન થઈ જાય તો આપણે એનો ગમ મનાવીએ છીએ અને આપણે આવતી વખતે નુકસાન ન થાય એની આપણે પ્લાન બનાવીએ છીએ। એવી રીતના મા બહેનો આપણે આ ફિકર કરવાની છે। નમાઝના બારામાં અગર એક નમાઝ આપણે પઢતા હોય, બે પઢવાળા બનીએ, બે પઢતા હોય ત્રણ પઢીએ, ત્રણ પઢતા હોય ચાર પઢીએ, ચાર પઢતા હોય પાંચ નમાઝો પઢીએ। કુરાન આપણને આવડતું હોય આપણે લઈને બેસીએ। મા બહેનો દીન એવી વસ્તુ છે કે દીન નાથી આપણે થોડું ઘણું મોઢું મેલું કરશો તો દીન આપણા પાસેથી જતું રહે। दीन એટલું ગેરતમંદ વસ્તુ છે, જેવી રીતના અલ્લાહ પાકના આપણી કોઈ નથા પડી, આપણે અલ્લાહથી મોઢું મેળવી લેવો તો અલ્લાહ પાક આપણને ફેંકી દે। એવી રીતના આપણે અલ્લાહના દીનના બારામાં અગર પોતાના ગફલતમાં નાખી દેવો, કર્યું તો ઠીક, ન કર્યું તો ઠીક, કોઈ જરૂરી નથી। આવી રીતના આપણે અગર મિજાજ બનાવશો તો દીન આપણને લાત મારશે અને આપણે બરબાદ થઈ જાઓ અને આપણો છોકરો બરબાદ થઈ જાય। એટલા માટે આપણે દુનિયાની જિંદગીના અંદર આ વસ્તુની ખૂબ ફિકર કરવાની છે કે મારું દીન કેવી રીતના હાચવવાનું છે। दीन काचना वाहन पटी हाचवવાનું છે, આપણે फूटी न जाए, टूटी न जाए, इन्हें खूब हाचवीए तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक आपणोने अजीबो गरीब चैन और सुकून वाली जिंदगी आपशी और अल्लाह पाक आपणी जिंदगी अंदरथी परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन, इंतिशार जे આપણો હાલ જીવવા દેતો નતો એ બધું અલ્લાહ પાક ખતમ કરી દે ઇન્શાઅલ્લાહ। અને આપણું જીવન શોર્ટ જીવન એવી રીતના ગુજરશે કે અલ્લાહ પાક પણ આપણાથી રાજી રહી અને આપણા ઘરના માણસો પણ આપણાથી ખુશ રહી અને આપણા અંડરમાં રહેવાવાળી આપણી औलाद આપણા ખોળામાં ઇન્શાઅલ્લાહ આવી દીનની તરબિયતના માહોલમાં રહે તો એ औलाद આપણને મોટી થઈને ઓળખશે। अगर आपने दीन पर ना हेड्या तो अपनी औलाद तो अपनी नकल उतारशे, अपना जेवू करशे। शू काम हशे ये औलाद नफट बनशे। जे औलाद अल्लाहने न ओळखे ये औलाद माँ बाप माटे बोझ बनी जाय छे। એટલા માટે અલ્લાહ પાકને કુરાનના અંદર કીધું, એ મારા નેક બંદો તમે મારાથી આ પણ દુઆ કરો। શું દુઆ? એ અલ્લાહ અમારી औरतोને, અમારા બચ્ચોને ઓખોની ઠંડક બનાય। ઓખોની ઠંડક કેવી રીતના બનશે? તો અલ્લાહ પાક ને કીધું મારા બંદો દુઆના અંદર એક જુમલો, એક વાક્ય વધારી દો।
એમ કયો મારાથી કે અલ્લાહ અમને તું નેક લોકોનો સરદાર બનાય, એટલો મોટો નેક બનાવી દે કે નેકીના વજેથી અમારી ઔલાદ અમારા પહાણ રહી, અમારા બૈરો અમારા પહાણ રહી દીનદાર બની જોઈએ. અને જ્યારે દીનદાર બની જાય તો ઇન્શાઅલ્લાહ એ ઓખોની ઠંડક બનશે. દીન વગર કોઈ બીવી, દીન વગર કોઈ શોહર, દીન વગર કોઈ બચ્ચું કોઈ બચ્ચી ઓખની ઠંડક નહીં બની શકે. ચાહે દુનિયાના એતબારથી બહુ મોટી નોકરી પર હોય, દુનિયાના એતબારથી બહુ મોટા બંગલામાં રહેતો હોય, પણ જ્યાર સુધી એની જિંદગીના અંદર દીન નહીં આવે, ખુદાએ પાકની કસમ એ માણસ કદી બીજાની ઓખોની ઠંડક નહીં બને. અને હર મા બાપની તમન્ના હોય છે કે મારી જિંદગીના અંદર મારી ઔલાદ એવી રહે કે મારું દિલ ઠંડુ થઈ જાય, મારા મર્યા પછી મને કુલ બઢે, મારી કબર પર આવીને મારા માટે અલ્લાહથી દુઆ કરે. તો મા બહેનો, જ્યારે આપણે એમને દીન આપશો તો એ બધી વાતો થાય. અગર આપણે એમને દીન નહીં આપીએ તો એનું બહુ મોટું નુકસાન છે, આપણી પણ બરબાદી છે, આપણા છોકરોની પણ બરબાદી છે. એટલા માટે આપણે અલ્લાહના હોમમાં મસલ્લો પાથરી અલ્લાહથી આપણે રોઈ રોઈને માગીએ, અલ્લાહ મને દીન પર હેડવાની તૌફીક આપ, અલ્લાહ મારી આ કમી કોતાહી તું ખતમ કરી દે, મારે દીન સમજવું છે, મારે દીન પર હેડવું છે. આપણા ઇમામે અબુ હનીફા કહી રહ્યા છે કે અગર કોઈ માણસના દિલના અંદર દીન પર હેડવાની સાચી તડપ હોય તો એ ભલે પહાડોના અંદર પોખરોના અંદર રહેતો હશે, ત્યો પણ અલ્લાહ પાક દીન સમજાવવા વાળાને પોકાડી દેહી એની સાચી તડપના ઉપર. એટલા માટે મા બહેનો, આપણે એમ ન સોચીએ કે મારા અંદર દીનની તડપ છે તો હું કેવી રીતના એ તડપ પૂરી કરું. આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તડપ રાખશો તો અલ્લાહ પાક એને ઇંતજામ કરશે. અને હાલ તો મોબાઈલનો જમાનો છે, આપણે હારા મલસાબોનો બયાન હોબળીએ, ઘરના અંદર તાલીમ કરીએ. આ વસ્તુ એવી છે કે રોજ આપણી દીનની બેટરી ચાર્જિંગ થતી રહે. આપણે મહિનામાં એક વચ્ચે બયાન હોબળીએ છીએ તો આપણને થોડી વાર માટે એવું લાગે છે કે ખરેખર દીન પર હેડવું જોઈએ. તો એ વસ્તુ બાકી રાખવા માટે આપણા ઘરની તાલીમ છે, આપણા ઘરના અંદર અચ્છા ઉલમાએ કેરામ મલસાબોના મોબાઈલના અંદર બયાન હોબળીએ અને આપણા દિલને આપણે પીગળાઈએ અને અલ્લાહનો હમર રોએ, અલ્લાહથી માગીએ અને દુનિયાનો હર મસલો આપણે અલ્લાહથી માગીએ. દીન જ્યારે આપણા પાણ આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ તો આપણો મિજાજ એવો બનશે કે હર મસલા માટે, હર બીમારી, હર પરેશાની માટે આપણે કોઈ માણસના હોમાં હાથ નહીં ફેલાઈએ, કોઈના હોમાં ઓહો નહીં પાડીએ. આપણે સીધો મસલ્લો પાથરશો અને અલ્લાહ પાકને કહેવો અને ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ પાક આપણી દુઆ હોબળીને આપણા મસલા બનાવશે. તો આપણો અલ્લાહથી તાલ્લુક વધશે, આપણી અલ્લાહથી મોહબ્બત વધશે. અને મા બહેનો, આપની જિમ્મેદારી છે ઘરના મર્દોને દીનદાર બનાવવાની. આપ જેવા રસ્તા પર હેડશો મર્દ હજરાત એ રસ્તા પર હેડશે. આપ કયો મર્દોના કે મસ્જિદના અંદર જઈને નમાજ પઢે તો જમાત શરૂ કરવડાવો, ઘરના અંદર દીનની તાલીમનો માહોલ પેદા કરો. અગર એ ગલત આદતો પર હોય, નમાઝો છોડતા હોય, એમને લઠ લેલ પડી જો, આ મસલો છે, ટાઈટ બનો તમે. એવા વાકિયાત કિતાબોના અંદર લખેલા છે કે જ્યારે એક દીનદાર બૈરું શાદી થઈ પહેલા જ દિવસ પોતાના હારીના અંદર જાય છે અને ત્યો એક ગલત રોજી જુએ છે, હરામની રોજી જુએ છે, તો એ કસમ ખાઈ લે છે કે આ ઘરના અંદર હું ખાવા નહીં પકાવું, આ ઘરનું હું ખાવા નહીં ખાવું, જ્યાર સુધી આ રોજી બંધ ના થાય, જ્યાર સુધી આ ગલત કોમ બંધ નહીં થાય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, લોકોએ રાતોરાત તોબા કરી લીધી. એટલા માટે મા બહેનો, આ દીન પર હેડવું આપણી બધાની જિમ્મેદારી છે. આપણે હળી મળીને દીનને ટેકો આપવાનો છે. એક માણસની મહેનતથી દીન પર નહીં હેડાય, ઘરનો આખો માહોલ દીનદાર હોવો જોઈએ. એટલા માટે આ જમાતો આવી, આ ઘેરાઈ દીનની વાતો થાય, આપણે વાતોની કદર કરીએ અને આપણા રોજ માટે શું કરવાનું છે એ વસ્તુ આપણે નક્કી કરી અને આપણે આ પોતાની જિંદગી ગુજારવાની ફિકર કરીએ. બસ અલ્લાહ પાક મને અને આપ લોકોને દીન પર હેડવાની ખૂબ તૌફીક આલે. આમીન યા રબ્બલ આલમીન.